laban lang yapon sir balag example sir nga anniversary sa uban nga barangay tapos wala pa sa mga nga nag-awa pa ko na ko gi-open sa mga council nga napay padula ang uban gina-share po sa mga barangay nga dapat galaw-galaw daw ang SK kay para sa uban nga nagnana daw sila yung mga ginabuhat ang sa mga daw barangay wala pa daw kung dapat ilang para sa kwa sir ilang ta kung paabuton ba nga mo ingon ay ato ang barangay na gihapon maabot nga event pero dili sa Mayong adlaw kabatan-unan sa lungsod Saglan, ang ako ang kauban karon si Ma'am April Joy Singkala, SK Chairperson sa Barangay Calpidong ug siya ang atong makauban sa atong Love JL's Conversations. Ma'am, welcome to the program mayong adlaw. mayang adlaw po sir. Ma'am, hapit na mag-end ang inyong term no sa pagka-SK. Gusto sa nako balikan ang rason o ang inspirasyon nimo nganong in the first place ni dagan kapag ka-SK sa Calpidong. Una-una sir, wala jud ko sa ako ang kabuoton nga modagan sir o pagka-SK. Tapos naanagod ko kauban nga modagan duha. Pura gula lang ko sir na ako gisuportahan isa. Tapos mga tugbalay, mga anam, kuyog ta, mga umpanya na. Tapos ako sir, uban-uban niya. So sa akto sir, kung ate, kung mga kaliwat ba nga mo yun nga, unta, ikaw nalay mo dagan, ayan lang sa suporta kay mas ikaw pa man ang kusog kaysa siya. Mo to ni ako una sir, wala pa jud ko anak ko una nga. Wala pa man sa kung una mo dagan ko kay nana ko isa mo dagan niya tapos nana siya kalaban. Yun na po jud kay gisuportaan. Oo po sir ana. So kung una dagan man jud kay niingon nga ano ko nga di ko mo dagan kay di na ko makaya ang trabaho unon kay to sige ingon nga kaya ra na kay mong trabaho unon nga padula tapos seminar. Tapos sa dihang pag-abot og pila ka tuig sir ya amo dayang trabaho Discover din nimo. Pero before ka magpaday na ma'am no, mangutana sa ako, usa ka sa tan-aw nimo ang kanang nakita sa mga tao nganong kanang during sa inyong pagpangumpanya siguro before pa to sa filing of candidacy murag ikaw man hindi ay hinuon ang kusog. Okay. First sir katong dati mo dagan katulo or kaduha pa siya dagan wala magyapon siya kadaog mo to giingnan dapat ikaw na lay mo dagan para mora magyapon mo dagan siya di magyapon ning boto sa imuha na lang ikaw na lay mo dagan mo to siya So ma'am, looking back for almost 5 years na unsa pud ang imuhang mga best accomplishment sa Barangay Calpidong? Ang akong na accomplishment sir mag 5 years may ako ang na kuan sa Banla sir nagpatukod ko kuan kanang board of green tapos katong pandemic naghatag og school supply sa mga teacher sa mga student og sa ako ang center sir sa patong agayon nahigayon lang gyapon sa pandemic naghatag og mga tambal nagasuporta lang gyapon ko sa mga kabatan-onan mag clean up drive ana sir akong ginakuan sa ilang ipakita nga mo na akong ginahatag sa ilang nga serbisyo. Sabot pasabot dili lang dai siya kanang dula lang no dili lang dai seminar lang og nakita nimo didto nga sa imuha palang accomplishments dili lang sa padula kun dili na po other programs and projects nga gi-implement especially during the pandemic. Now ma'am kung ato ang pamalandungan ang imong panaw karon sa 5 ka tuig kanang kumusta pod ang imuhang mga struggles nag-struggle pud ba ka laban na kaayo. Laban lang yapon sir balag example sir nga anniversary sa uban nga barangay tapos wala pa sa mga nga nag-awa pa ko na ko gi-open sa mga council nga napay padula ang uban gina-share po sa mga barangay nga dapat galaw-galaw daw ang SK kay para sa uban nga nagnana daw sila yung mga ginabuhat ang sa mga daw barangay wala pa daw kung dapat ilang para sa kwa sir ilang ta kung paabuton ba nga mo ingon ay ato ang barangay na gihapon maabot nga event pero dili sa kapalay-lahi man may barangay. So unsa aside ana ma'am unsa pa ang kanang mga struggles nga imuha nga experience mga kalisod? Lisod jud guys sir bilang SK pero jud ako sayon-sayon sus unsa imong worst experience sa pagiging SK? one sir abi na ko kanang example sir maghimog plan wa jud may alamag ana kung unsaon para sa mga 10% kami pagyapoy mag-separate unsa asa dapat mapadulong. So sa isa example sir mo ang maghimo may 10% September
Tapos maabot pa jud nag sunod next year sir, di pa jud mo man kay di mi kabalo kung unsaon mo to nga mi advice ni Arla kung unsaon nagapatudlo, di jud lalim sir. At least open pud mo nga Apo, sir. matudloan. Ah. Ug kanang mo pud ni ang kanang tan-awon sa ato ang kuan ba sa DILG sa mga nakakataas nga kanang ang pag-equip sa atong mga SK. Actually kanang fair man pud nga karon sa inyo ha di pa man jud na automatic nga kabalo mo kay kamo bi ang transition period. Kamo ang pinakaunang batch para sa ato ang bag-ong SK reform law. So masabtan na pud na sa ato ang mga kabatan-unan. Now ma'am, unsa pud kaya ang imuhang ma-remember nga best experience sa pagiging SK? Kanang kwan sir, very experience ng mga seminar, kanang mga kauban ako naghalubilo kanang wa magud may nagkaila-ila tapos after 5 years nagsinabda na mo ra gyapon mig pamilya sir. Naka-create og friendship no pag kanang barkada sa una murag naghihanay pero murag tungod sa maulaw. paging SK then mga seminar no aside sa makakaton ka kung unsaon pagdumala apan naapoy chance nga makatan-aw pug ka makaadto pug kag laing lugar no mga perks sa SK ug deserve pud na ninyo. Ma'am kanang unsa kay hugot sa imong kinabuhi karon? Nga unta ay akong hugot layan ta sir unta ang mga karong mga batan-on na dili sa unta sila magminyog sayo dili ko nila sunon ba pero okay ra kung edad pag minyo na ko sir kay tungtong na mag 20 dapat daw Honest kay ka ma'am. Ma'am, unsa imong mensahe sa mga batan-on nga gusto mo dagan mo sunod sa inyo ha isip SK sa Barangay Calpidong? unta ang musunod sa kwa sir ilasang balansehon kung dapat ba sila modagan or dili kay ngano sir dili jud dali maging SK. Tinuod. Tapos abi mo sayon lang so abot sa tunga-tunga mukaingon guro kag mukwit na lang ko or mo resign sa mga trabahoon sir. Unsa imong mensahe sa kabatan-unan dili lang sa Calpidong kundi dili sa tibuok Glan nga tungod kay naga-celebrate man ta karon og buwan ng kabataan? Unta sir mga kabatan-onan dire sa toa nga unta na yung mga activity events nga mo join sila dili lang sa ingon nga sa tuang barangay tanan-tanan sir nga open kayo ato ang munisipyo sa Glan. Ma'am pa, unsa imong mga nakatunan sulod sa 5 ka tuig? Sir maghimog plan tapos ikaw mag-handle sa imong mga padula halimbawa basketball, volleyball, kung basig unsa nga activity. Unsa pud ang kanang paano nimo ginahandle ang mga kanang struggles nimo dati? For example na ay mag yaw-yaw sa imuha, na ay mang bar sa imuha, paano pud to nimo kanang kuan? Para sa pastor gistoryahan ako daan before ko magpadula mo ani ato ang event tapos price na to basig mo ingon mo nako nga sa SK wala gi open basig i-corrupt ana sir babot ana dili ko sir magpadula i-open ako daan ang price mo na tong budget para niabot sa akto sir wala na idaghang yaw-yaw sa public. Ma'am, kanang unsa kaya ang legasiya nga imong ibilin sa Barangay Calpidong before ka mohawa? Para sa kwa sir ang ikabilin sila nagpasalamat ko sa ila sir sa ilang pag-support nako ug unta ang musunod padayon lang gihapon kay naara gihapon ko kung katong musunod ay mo dagan kung willing mo ingon sa kwa nga magpatudlo tudloan lang gihapon sir kung naay katudlo. Unsa pud ang kanang kuan? Unsa mga programa nga tan-aw nimo ipadayon sa musunod sa imuha? About sa mga early marriage sir dito sa part sa mga barangay kay mga para sa blaan sir buntis pa ilang ina tapos na sila silingan mga ibuya good sir tapos 15 or dili pa abot og 15 lang edad magminyo lang gyapon sir. So mao na ang imong advokasya o gusto nimo sundon sa mga mosunod. Okay, ma'am, before ta mag-end no na ako yung mga ipapili lang sa imo asa ka diri sa duha. Servant leader or autocratic leader? Servant leader. Sports clinic or library hub? Sport clinic. Basketball or beauty pageant? Basketball. Mudagan sa mas taas nga posisyon or dili na? Dili na sir. Sure na gyud na. Opo sir. Ma'am, unsa imong kanang unsa may plano nimo ni human nimo og kanang kuan kun di na ka mudagan og usab? Mangitag ko sir trabaho. Fulfilled ba as SK or nagmahay?
Nagmahay sir. Nga naman. Listo. Tungod sa kalisod. Opo. Pero of course, naapod siguro na kalipay pod Opo. fulfilled pod kay nakatabang ka sa imuhang mga katawhan sa kalpidong. Siguro no usahay dili lang nato ma-appreciate ay mahibalaan ba nga na-appreciate pod ita pero naagi rin naka-appreciate sa imong gibuhat didto. Daghan kay naka-appreciate usay wala ta kabalo kinsa. Pero naagid na. Nas. Okay? So daghan king salamat ma'am. Before ta mag-end basig naa kay gusto pasalamatan. Ayaw, una-una rin sir, nagpasalamat ko sa akong mga kaliwat, sa nag-support nako, og labi na sa akong mga council, SK Kagawad, tanan-tanan sir, og sa mga barangay captain, mga tanan, sir. Okay, so daghan ting salamat. Mga higsuunan, maukad to si Ma'am April Joy, Singkala, SK Chairperson sa Barangay Kalpidong, o ato nga katunan karon nga bisan pag sa unsa kalisod ang ato ang sa gubangon, padayon lang gyud ilabi na og usa ka ka-leader sa usa ka barangay. Daghan ting salamat ug maayong adlaw.